फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आबकारी जुप्पल्ली कृष्णा राव को उस वक्त शदीद झटका लगा जब गढ़वाल के बीआरएस रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, अपना इरादा बदल कर बीआरएस पार्टी में वापस आ गए। इस तरह कृष्णा मोहन रेड्डी ने 25 दिन बाद घर वापसी की है। कृष्णा मोहन रेड्डी ने असेंबली में बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए वाज़ेह किया कि वो बीआरएस पार्टी में ही रहेंगे। केटीआर से मुलाकात के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। वाज़ेह रहे कि 6 जुलाई को कृष्ण मोहन रेड्डी ने महबूब नगर जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर आबकारी जुप्पल्ली कृष्णा राव के साथ मिलकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया था। वजीर जुप्पल्ली कृष्णा राव और नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, लेकिन अचानक कृष्णा मोहन ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापसी इख्तियार की। शहर हैदराबाद के इलाके मादनापेट में शरपसंद अनासर की जानिब से माहौल को खराब करने का वाकया पेश आया था, जहां पर कुछ अफराद जो कि नशा कर रहे थे मस्जिद के करीब बैठकर, इस पर वहां पर रहने वाले मुकामी लोगों ने एतराज किया तो उन शराबियों ने उनके साथियों के साथ उनके घर के शीशे तोड़ दिए और इसके अलावा वहां पर मौजूद मस्जिद मोहम्मदिया मस्जिद के करीब वाक़े एक कार के शीशे को भी नुकसान पहुंचाया और उस पर पत्थर फेंक दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही याकुतपुरा के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मादनापेट इलाके में पहुंचकर वहां का दौरा किया और हालात का जायजा लिया और बताया कि कुछ शर पसंद लोगों की तरफ से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं मीडिया से बात करते हुए याकुतपुरा के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने इस ज़िम्मे में मजीद क्या कहा। हेलो हेलो भाई, कल रात देर गए मादनापेट मंडी के मोहम्मदिया मस्जिद के पास में कुछ शरपसंद अनासिर यहाँ मस्जिद के बाजू बैठकर पी रहे थे। तो बाजू में मस्जिद के एक यहाँ पर यूपी के लोग रहते हैं, वो लोगों ने ये एतराज़ किया कि भाई यहाँ क्यों बैठकर पी रहे हैं। तो वो लोग ने इमीडिएट कई लोगों को, उनके बुलाले के साथियों को यहाँ पर अंदर घुस के वो जो लोग रहते जो यूपी के, उनको न सिर्फ उनके डोर्स को वहाँ पे मार तोड़ की, उसके अलावा मस्जिद के बाजू एक मारुति कार ठहरी थी उसके ऊपर पत्थर डाल दिया और गड़बड़ किए। आज शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर का आलम तो ये है कि पूछो मत, कि जब कभी भी कोई भी ऐसा कोई मौका रहता है तो गड़बड़ ज़रूर लोग आते हैं। प्रोसेशन में जाके वापसी में आते आते काफ़ी जो अच्छे लोग अच्छी बस्ती में रहते हैं उन लोग के पास में वहाँ गलियों में बैठकर शराब नोशी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम हुकूमत तेलंगाना से ये दरख्वास्त करते हैं, जैसे ही रात में लेट हमारे यहाँ पे वाजिद शरीफ साहब एरिया सदर है, उन्होंने इत्तला दी थी। असेंबली ऑलरेडी रात में सुबह 3:20 तक कंटिन्यू असेंबली चलते रही, हम लोग असेंबली में थे। मैसेज मिलते इमीडिएट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, मैं खुद सर्कल से एसीपी डीसीपी सबसे बात की, फ़ोन पे बात करके वहाँ पे जब भी माहौल को कंट्रोल किया गया। आज मैं अभी सुबह आकर पूरा टोटल इंस्पेक्शन किया हूँ।
मैं ख़ास तौर से कमिश्नर पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, जो सेंसिटिव पॉइंट्स है उसके ऊपर कम से कम पिकेट डालना ज़रूरी है आप लोग, और राउंडिंग करना ज़रूरी है। अननेसेसरी जो सेंसिटिव पॉइंट्स नहीं रहते, गलियों में फिरेंगे, पब्लिक को मारेंगे, उससे कोई मसला हल नहीं होता। अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखना चाहिए। अभी पता चला है कि 4 लोग को अरेस्ट किए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो और पूरों के ऊपर नज़र रखे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा है। और मैं यहाँ की ख़ास तौर से अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे यहाँ पे कारोबार करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को इत्मीनान से रखिए, आप फिक्र मत करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी नुमाइंदगी ज़रूर करेगी और आइंदा कोई ऐसा हादसा ना हो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और फिर एक मरतबा मैं ख़ास तौर से मादाना पेट इंस्पेक्टर को ये कहा हूँ कि इमीडिएट पिकेट डालिए और फिर कोई यहाँ पे वाक़या नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब, संतोष नगर कारपोरेटर मुजफ्फर साहब और वासे रैन बाज़ार कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमद एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस ताल्लुक़ से ज़रूर ब हुकूमत की भी रोशनी में ले आएंगे, चूँकि असम्बली चल रही है। मैं खुद ख़ास तौर से CM को बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली ने 16 घंटे से ज्यादा के मैराथन इजलास का रिकॉर्ड कायम किया है। सालाना रियासती बजट पर बहस जो कि सुबह 10 बजे शुरू हुई और मंगल के सुबह 2:15 तक जारी रही। रियासत की तश्कील के बाद ये रियासती असम्बली का सबसे लंबा काम का दिन कहा जाता है, जिसमें पिछला BRS हुकूमत के दौरान 10 घंटे से ज्यादा का दिन था। हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों के रहनुमाओं ने दिन भर असम्बली में अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी बारी बारी की। ऐवान में तकरीबन 19 मुतालबात पर बहस की गई और उन्हें मंजूर किया गया। तमाम सियासी जमातों के अरकान ने तवील बहस में हिस्सा लिया, जिसमें हुक्मरान और अपोजिशन पंजों और के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस हुई। उन्होंने बिजली की खरीदारी, मुआहदों, आपाशी प्रोजेक्टों, असासों और कर्जों की तकसीम पर तवील मुबाहिस में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आला मल्लू हाजी विक्रमार्का ने तकरीबन 12:30 बजे MLAs के जरिए उठाए गए मसाइल का जवाब देना शुरू किया और तकरीबन 2:15 तक उन्होंने अपने जवाबात को खत्म किया। शहर हैदराबाद की तारीख चार मीनार की इमारत की मशरक़ी सिमत की घड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कुतुब शाही दौर की इस यादगार इमारत की तज़यीन नौ के काम के दौरान इस बात का पता चला और नुकसान से 2-4 घड़ी की वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और सिर्फ 2 दिन बाद अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मुल्क में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह की तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। ऐसी बहुत सी तब्दीलियां होने वाली हैं जो बराह रास्त आपकी जेब को मुतासर करेगी। आपको बताते चलें कि अगले माह HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के क़वानीन और LPG सिलेंडर की कीमत में तब्दीली होने वाली है। इसके साथ गूगल मैप्स का इस्तेमाल भी मुतासर होगा। इसका मतलब है कि अगले महीने से बहुत सी चीजें महंगी या सस्ती हो सकती हैं। आइए अगस्त के महीने में ऐसी 5 बड़ी तब्दीलियों के बारे में बताएं जो बराह रास्त आपके किचन और आपकी जेब पर असरअंदाज हो सकते हैं। LPG गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तब्दील होती हैं। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की थी। ऐसे में तवक्को है कि हुकूमत अगस्त के महीने में भी सिलेंडर की कीमतों में कमी कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट पर दी गई मालूमात के मुताबिक अगस्त में कुल 13 दिन की बैंक तातीलात होंगी। ऐसी हालत में अगर आपका
بینکنگ سے متعلق کام رک گیا ہے تو بینک جانے سے پہلے اگست بینک کی چھٹیوں کی فہرست ضرور دیکھیں، کیونکہ بینکوں میں کام 13 دن تک بند رہیں گے۔ اگر آپ 31 جولائی 2024 تک انکم ٹیکس ریٹرن ITR فائلنگ 2024 فائل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ ITR فائل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کو سال کے آخر تک یعنی 31 دسمبر 2024 تک تاخیر سے ریٹرن فائل کر سکتا ہے۔ واپسی پر جرمانہ ادا کرنا: دیر سے ITR فائلنگ: اگر آپ کی آمدنی 5 لاکھ روپے سے کم ہے تو جرمانہ 1000 روپے تک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی آمدنی 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو ITR دیر سے فائل کرنے پر جرمانہ 5000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ گوگل میپس ہندوستان میں ایک بڑی تبدیلی لا رہا: 1 اگست سے کمپنی اپنے سروس چارج میں 70% کمی کر رہی تاکہ زیادہ سے زیادہ شراکت دار اس میں شامل ہو سکیں، اور بلنگ ڈالر سے روپے میں بدل جائے گی۔ عام صارفین کو کوئی نیا چارج ادا نہیں کرنا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ گوگل میپس کے ان کے روزانہ استعمال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ HDFC بینک کے کریڈٹ کارڈ کے قوانین اگست سے بدل رہے: اب آپ کو کچھ اخراجات پر اضافی چارجز ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ کریڈ چیک، موبیوک، فری چارج وغیرہ جیسے ایپس کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کرایہ ادا کرنے پر 1% ٹرانزیکشن چارج لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ 5000 روپے سے زائد کا پیٹرول اور ڈیزل ایک وقت میں بھرنے پر 1% چارج کیا جائے گا۔ اسی طرح 50,000 روپے سے زیادہ کے بجلی اور پانی کے بلوں پر 1% چارج لیا جائے گا۔ بینک نے تاخیر سے ادائیگی اور آسان EMI کے چارجز میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اضافی چارجز ہر بار 3000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کانگریس پارٹی نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ دھان کی خریداری اور اس سے متعلق معاملات کا واضح طریقہ کار واضح کریں۔ حکمراں کانگریس پارٹی کے ارکان بی منوہر ریڈی نے مختلف محکموں کی گرانٹس پر قانون ساز اسمبلی میں بحث کا آغاز کیا۔ انہوں نے نئے راشن کارڈز کی جلد اجرا کی درخواست کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق حکومت نے جنوبی تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا، یہ کہتے ہوئے کہ وقار آباد ضلع کی فی کس آمدنی تمام اضلاع سے کم ہے۔ ضلع میں 1970 کی دہائی میں بنائے گئے 3 پروجیکٹس اس وقت دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے آدھے حصے کو بھی پانی فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ حکمراں پارٹی کے رکن ویملا ویریشم نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں 4000 سے زیادہ کسانوں نے خودکشی کی ہے اور پچھلی حکومت کی غیر سائنسی پالیسیوں کی وجہ سے ریتو بندھو اسکیم پر مناسب عمل نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کسانوں کی طرح بنکروں کے 50,000 کروڑ روپے کے قرضے معاف کرنے کی بھی خواہش کی۔ ہندوستان کی ریاست کیرالہ کے وائناڈ میں بارش کے دوران مٹی کے تودے گرنے یعنی لینڈ سلائڈنگ کے باعث یہاں 100 سے زیادہ افراد پھنس گئے۔ ذرائع کے مطابق 3 مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک 19 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ملبے میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کے لیے بچاؤ اور راحت کاری کے کام جاری ہیں۔ فضائیہ کے 2 ہیلی کاپٹر بھی مقام حادثے پر روانہ کر دیے گئے۔ چیف منسٹر پی وجیا نے کہا ہے کہ تمام سرکاری ایجنسیوں کو ریسکیو آپریشن کے لیے متحرک کر دیا گیا ہے۔ SDRF ٹیم کے علاوہ NDRF ٹیم کو بھی جانکاری دی گئی ہے۔ حادثے میں زخمی 16 افراد کو علاج کے لیے میپڈی کے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے حادثے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی۔ انہوں نے کہا، مجھے وائناڈ میں میپڈی کے قریب ہونے والے بڑے لینڈ سلائیڈ سے بہت دکھ ہوا۔ ان خاندانوں سے میری گہری تعزیت ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ جھارکھنڈ میں ساؤتھ ایسٹرن ریلوے کے چکرادھرپور ریلوے ڈویژن کے بڑامبمبو اسٹیشن کے نزدیک الل صبح ہاوڑہ سے ممبئی جا رہی ہاوڑہ ممبئی میل کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ساؤتھ ایسٹرن ریلوے کے CPRO اوم پرکاش چرن نے بتایا کہ اس حادثے میں ہاوڑہ ممبئی میل کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے، جن میں سے 16 ڈبے مسافر کوچ، ایک پینٹری کوچ اور دیگر ڈبہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ راحت اور بچاؤ کے لیے پٹنہ سے NDRF کی ٹیم بھیجی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ راج گھر سما ویسٹ آؤٹر اور بارامبمبو کے درمیان اس سے قبل ایک مال گاڑی پٹری سے اتر گئی تھی، جس کی وجہ سے ویگن ٹریک پر ہی تھا کہ تبھی ہاوڑہ ممبئی میل دوسرے ٹریک سے آ رہی تھی اور ان ویگن سے ٹکرانے کے بعد اس کی بوگیاں بھی پٹری سے اتر گئی۔ اس
حادثے میں ملوث ٹرین کے مسافروں کو بسوں کے ذریعے دوسرے قریبی ریلوے اسٹیشن پر بھیجا گیا۔ اس روٹ پر چلنے والی 22861 ہاوڑہ کانٹا بازی ایکسپریس اور 1801 اور 9 اور 08015 کھڑگپور دھنباد ایکسپریس 1222 12 اور 021 ہاوڑہ باربل ایکسپریس کو منسوخ کرنا پڑا، جبکہ کچھ ٹرینوں کو درمیان میں روکنا پڑا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت و پی ایم مودی پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں عام ہندوستانیوں کی خالی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام ابھیمنیو نہیں بلکہ ارجن ہے، وہ چکر ویو توڑ کر آپ کے ہر ظلم کا حساب دینا جانتی ہے۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے بینکوں میں اپنا منیمم بیلنس برقرار نہ رکھ پانے والوں سے وصول کیے گئے پیسوں کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے امرت کال کے دوران عام ہندوستانیوں کی خالی جیب بھی کاٹی جا رہی۔ دوست صنعت کاروں کے 16 لاکھ کروڑ روپے معاف کر دینے والی حکومت نے منیمم بیلنس تک برقرار نہ رکھ پا رہے غریب ہندوستانیوں سے 8500 کروڑ روپے وصول کیے ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا، جرمانہ تنتر، جرمانہ وصول کرنے کا سسٹم مودی کے چکر ویو کا وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے عام ہندوستانی کی کمر توڑنے کی کوشش ہو رہی، مگر یاد رہے کہ ہندوستان کی عوام ابھیمنیو نہیں ارجن ہے، وہ چکر ویو توڑ کر آپ کے تمام مظالم کا جواب دینا جانتی ہے۔ حج و عمرے کے تمام مراحل کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ حجاج و زائرین اگر وزارت کے رہنمائانہ خطوط پر عمل کریں تو وہ تمام مرحلے آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ وزارت نے اس سلسلے میں تفصیلی وضاحت جاری کی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مملکت کے قوانین پر سختی سے عمل کریں تاکہ عمرے کے سفر کو آسان بنا سکے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے نہ صرف بیرون بلکہ اندرون مملکت سے عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ نسک پورٹل کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنے کو یقینی بنائیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نسک پورٹل کے ذریعے عمرہ پرمٹ کا مقصد مسجد الحرام میں غیر معمولی ازدحام سے زائرین کو بچانا اور انہیں آرام و سہولت سے عمرہ ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ عمرہ پرمٹ کے حوالے سے وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پرمٹ کے وقت کا خاص خیال رکھا جائے اور متعلقہ ادارے کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قیام کی مدت ختم ہونے سے قبل وطن روانہ ہو جائیں تاکہ کسی قسم کی خلاف ورزی درج ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو موجودہ سرفہرست ارب پتی ایلن مسک، جیف بیزوس اور مکیش امبانی سمیت دیگر امیر ترین افراد کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ دولت مند تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس طرح کی شخصیت کے حوالے سے تاریخ نے چین سے تعلق رکھنے والی امیر ترین خاتون ایمپریس وو کا حوالہ دیا ہے۔ چین پر 618 سے 907 عیسوی تک حکمرانی کرنے والا تانگ خاندان کی ایمپریس وو کے پاس اب تک تاریخ میں دنیا کی امیر ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ان کی دولت کا حجم ایک اندازے کے مطابق غیر معمولی طور پر 16 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ ایمپریس وو کی دولت کی اعداد و شمار اس وقت دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ایلن مسک، مکیش امبانی، جیف بیزوس، گوتم اڈانی اور دیگر کئی کی مجموعی دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ جب دنیا کے امیر ترین افراد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو موجودہ شخصیات ایلن مسک، لوئس ویٹون کے مالک برنارڈ آرنولٹ، امیزون کے بانی جیف بیزوس اور بھارت کے امیر ترین کاروباری شخصیت مکیش امبانی کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن ایمپریس وو کی غیر معمولی دولت کے علم بہت کم لوگوں کو ہے، حالانکہ ان کی دولت ان سب کی مشترکہ دولت سے بھی زیادہ ہے۔ ایمپریس وو کے 16 ٹریلین ڈالر کے مقابلے میں ایلن مسک کی دولت 229 ارب ڈالر، بیزوس کی 174 ارب ڈالر اور مکیش امبانی کی دولت 106.2 ارب ڈالر ہے۔ مورخین کے مطابق ایمپریس وو ایک چالاک اور طاقتور ترین حکمران تھی جنہوں نے اپنی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے مختلف حکمت عملی اپنائی اور اپنا تسلط قائم رکھا۔ متعدد مورخین کا خیال ہے کہ ایمپریس وو نے حکمرانی کے لیے اپنے بچوں کا بھی خاتمہ کر دیا، لیکن ان کی حکمرانی
تقریباً 15 برس تک برقرار رہی، تاہم اس دوران چینی بادشاہت کی توسیع وسط ایشیا تک ہو گئی تھی۔ ایمپریس وو کے دور میں چین کی معیشت کو فروغ ملا، جس میں اہم تجارت چائے اور سلک کی تھی۔ ان کی معاشی کامیابی سے چین کی خوشحالی کا اشارہ ملتا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین حکمران اور امیر ترین بادشاہ تاریخ میں زندہ ہونے کے باوجود آج کے ارب پتی افراد کے مقابلے میں غیر معروف ہو چکے ہیں اور دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں، سوائے چند مورخین اور تاریخ کے طالب علموں کے کوئی بھی چین کی امیر ترین حکمران سے لا علم نظر آتی ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।